Jorani kok pana nanya nasi tongsa kapani joto takuk tai buk sono pujano kawai kubai lamsogo jorani kok pandawa tini 23 তারিখ আগস্ট 2024 সাল মারি তিনি সাল বেলায় খে কতার কতার কক্তমা চিনি আফাবো আর বিসিংহ ত্রিপুরা হাস্তেও নখা সাল ব্रै সালবা রমৈ যে ওয়াতিয় দেরাজাক রকনি হালগ্ন তিনি আগরতলা আমচাইরগত হেলিকপ্টার বাই বিখ্লাই নাইনাই দङ बजागाव तिरानखा रान्या बजागानि केम्प रग्न केम्प टङैनाय रिलिफ केम्प बा जे शरणार्थी हिनि होनो नर बुजिलायमानि जिदा नक माजागिनाय देरावै तंजाक बरनो रहर दियामानखा आबनि बागैनि हाफांनि बखाखै क्राक साइटक मुंगै दङ तिनि आबाहाय बेराय मुंनि बिसिङाव हासिल मन्त्रि अकरा कसु करं करं जागाव बिनि एकबाय चपार बाय बेरायखा गाय नखा माने कता बिरखुङो कासावैनाय गुमति डिस्ट्रिक्ट दक्षिण डिस्ट्रिक्ट रग्न बाहाय बेरायनायखा ताइ चुवाचुनि बागैनाय जत लोक जे बरक सुगिया बा देरा बायखा बर नाय दंखा उमाय तैलमनि हालगो बातायै बाहायके ओ जे लोकरग्न देरानि काटिरनान बागै हास्ते हापां जफ्लाया खैनाय ताबक सामंताङै दङ आबुनो लोकरग्न चुवाचुखानि बागै नांमानि याप्रिबो नाहारखा ओंखाय आबुनि याकांनान बागै हास्ते हापां जे सामुं खलायनायनि आबुनो केन्द्र सरकार ताबक सामुं चुबावै दङ ओंखाय केन्द्र बाय हास्ते हापां थालाय ओंखाय खाफाल ताकते बुखुकजों তিনি শুক্রবার গোমতী তাই দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলানি তৈলমজাক আবহাই আমচেরক বেরাयनाय अकक शाखा मन्त्रिफोरा डक्टर मानिक साहा असालाव आगरतलानि एमबिबि बिरखुंखलाव कायसा MI-17 हेलिकप्टाराव कासौदै ब जे आमचाइनि दै कबलजाक रग्न नायखा ताई गोमती डिस्ट्रिक्ट साउथ त्रिपुरा साउथ डिस्ट्रिक्ट रग बाहाय बेरायनायखा उदयपुर थांनाय मन्त्रिफोरा डक्टर मानिक साहा खिलपारा हायर सेकेन्डारि स्कुल ताई खिलपारा मार्केट सेड तंनाय जे रिलिफ केम्प आरो तंनाय रगबाय कक सालायखा आबुनि उलनो कक्तमा थुनाय रग्न मन्त्रिफोरा साका बलं तैलमाव कबलजाक आबहाय जत आमचाइयनो जे बरनो चुबाचु खलायजाकनाय मानि रग जाखा ब थांनायखा आबाय बाक्सना हासेनि करं करं जागा मन्त्रि ताय एमएलए रग बाहाय देराजाक जागा ओ नाय दङै तिनि जों जे मानसाक जे खलायनायनि बागै चाइटगै दङ खेसारि चारै होननालाय मानो आबाहाय केन्द्र सरकार बाहाय सिंनो गोबां खेर चुबाचु खलायगानि सायखागा मन्त्रिफोरा ताई मन्त्रिफोरा नरेन्द्र मोदी बाय होम मिनिस्टार अमित शाहनो चुबाचु सानै जे चुबाचु मानमानि बाय खाका हामियाफोरका ताई जे तैतरमानि जागाव बरगनो चामुं नमुं ताई बरनो तुबितुबनाय चुबा थानिव जे नांमानि आव बेबानो रखा केन्द्र सरकार मन्त्रिफोरा ते साका माहाय तैलमजाक हालग आलायजा NDRF टीम हेलिकप्टार ताई बुट रगवाहिनी रहरजाखा आबाय बाक्सानो जे तैलममानि वो कलायजाक लोकरगनि बागै चामुंनि पेकेट बाहाय बागजोगै दङ ताई तैलममानि वो देराजाक कोक आबाय बरंनि बागै सरकार नांमानि मानै बेबनो रइ दङ अकं कक बारबार साका बसाका चिन थानिव कक्तमा दङ जे तैलममानि बाय गोबां बरक नांमानि डकुमेन्ट रक बाहाय गमाजाखा आबो कुनु वानाना ग्रै ताई जे हाफांनि जे अफिसार बदागि रेखा जे बरक डकुमेन्ट गमाजाखा बरनो डकुमेन्ट क्लारिफिकेसन बागै yang berai tomoni jorawono montriokran logyo tong udaipurni municipal councilni chairman Shitol Chandra Majumdar songrok tai barjamanjak DM Rabel Hemendra Kumar tai amno kari bahanyo bono unko helicopter kau tini Udaipur Korbuk Amarpur Santri Bazar Bilunia Matabari Melaghor Chorilam Bishalgor ताई आगरतला खबै करं करं जागावनो तैलमजाक आमचाइरनो ब तिनि नायख्लायखा आबाय बाक्सन कियासक जागारग देब देरा कोकजाक आबाय जागारग नायखा आबाय बाक्सन देराजाक लोकरनि बागै जत नांमानि उनको डीएम रगनो दागिर बायखा नै सायखानाका फरिके त्रिपुरा हास्तेव बुसुक देरामुं देराखा खरक बुसुक उनको बररगनि नखुं बायखा बरक खरक बुसुक थैका ताई खरबसनो चुबाचु खलायजाकनाय ताई कायबसक रिलिफ केम्प खलायजाखा आबनि हिसाबनो तिनि रेवेन्यू डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि उनको ब्रिजेश पांडे हानि हे प्रेस मीट खाई सामनि कग्रनो खोनाबाय ग्रादि तिरक तिरक जरानि कक पांडव ताइबो आंनो तिनि इम्पोर्टेंस कक्तमा तुजा
आपनो साबिखानारवान सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले मैं तो आप लोगों सब लोगों को मतलब अपने हमारे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उस पर वेलकम करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए। और ये वही सेंटर है जहाँ से हम लोग सारा स्टेट के बारे में कंट्रोल करते हैं। कोई भी सूचना होती है हमारे पास सबसे पहले आती है और यहाँ से हम सारे डिस्ट्रिक्ट को वो करते हैं। कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ विजिट किए थे और विजिट के बाद ही उन्होंने बोला कि जब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए यहाँ पर करिए। और आप देख सकते हैं कि ऐसी उधर भी एक बिल्डिंग है, ये 2 बिल्डिंग से ही हम सारा कंट्रोल ऑपरेट करते हैं। अब जो मैं मेन इशू पे आता हूँ, तो आपको जैसे पता है कि 19 अगस्त 2024 से जो 4-5 दिन से बारिश हो रही थी उसकी वजह से हमारे स्टेट में फ्लड लाइक सिचुएशन थी और जिसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट जो गोमती, साउथ त्रिपुरा, नाकोटी और वेस्ट त्रिपुरा काफ़ी अफेक्टेड थे। और इनमें से जो है ये मैं बोलना चाहिए पहले बहुत बारिश हुई थी लेकिन पिछले 24 घंटे में काफ़ी बारिश कम हुई है और जो हाईएस्ट बारिश हुई वो सोनामुरा में करीब 17 mm हुई थी, तो काफ़ी रिड्यूस हो गई है बारिश। उसकी वजह से आज कुछ रिलीफ है, वो आप देख भी सकते हैं कि आज थोड़ा कहीं कहीं सनशाइन भी दिखा। सिचुएशन जो भी है फ्लड की वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत क्लोजली मॉनिटर हो रही है। आज जैसे आपने देखा होगा उन्होंने आज एरियल सर्वे भी स्टेट में किया था और 2 जगह गए भी थे, एक खीलपारा गोमती में और बोकापा साउथ त्रिपुरा में डिस्ट्रिक्ट में वो गए थे वहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स के साथ और वहाँ पर उन्होंने कुछ शेल्टर हाउस में भी इंटरेक्ट किया और उसके अलावा भी बाकी एरिया में फ्लड की क्या सिचुएशन है वो किया और साथ में जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन उसको भी देखा और उससे देखने से पता चला कि हमारे फ्लड की सिचुएशन काफ़ी सीवियर है और बहुत सारा डैमेज है। एक बात बोलना चाहूँगा कि वाटर लेवल जो रिवर्स में है वो अब सारे जगह डेंजर लेवल से नीचे आ गए एक्सेप्ट एक जगह छोड़ के जो गोमती में सोनामुरा में अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर है। इसके अलावा सब जगह नीचे आ गए, मोस्टली क्रिटिकल से भी नीचे है और कहीं कहीं 1-2 केसेस में क्रिटिकल से ऊपर होगा। आज तक जो है टोटल हमारे 558 यानी 558 रिलीफ कैंप्स हमने खोले हैं जिसमें से लगभग 1.28 लाख 1,28,000 लोगों को शेल्टर दिया है और उनमें से अभी भी बहुत सारे लोग इन शेल्टर्स में हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारे स्टेट में बहुत कोशिश किया है, उन्होंने इमरजेंसी रिलीफ दिया है, इवैक्यूएट किया है, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल हेल्प हो रहा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट लगभग सभी शेल्टर कैंप में कंपलसरी मेडिकल चेकअप हो रहा है और वहाँ टीम जा रही है और मेडिकल हेल्प के साथ में देख रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में कम्युनिकेशन बहुत जगह टूट गया था, स्पेशली साउथ और गोमती डिस्ट्रिक्ट में कई जगह रिस्टोर हो गया है लेकिन अभी भी पूरी तरह रिस्टोर नहीं, बट काफ़ी जगह कम्युनिकेशन बेटर है। कल इनफैक्ट सुबह मैं डीएम साउथ से नहीं कॉन्टेक्ट कर पा रहा था, आज देखिए सिचुएशन बेटर है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसमें 24 टोटल डेथ हुई हैं और जिसमें से 2%, इसके अलावा 2% मतलब जो है इंजर्ड हुए हैं और 2% अभी भी मिसिंग है जिनका अभी कोई ट्रेस आउट नहीं हुआ। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट करती है उसके हिसाब से बहुत एक्सटेंसिव डैमेज स्पेशली रोड्स को हुआ है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्डिंग्स भी हैं जैसे कंगवाल के भी, हाउसेस को डैमेज, एग्रीकल्चर क्रॉप को है, फिशरी पॉन्ड्स को है, लाइव स्टॉक को है। तो ये सब चीज़ें असेसमेंट अब हमने शुरू कर दिया है, टीम्स जाने लगी हैं, बट अभी भी बहुत सारे एरियाज इनएक्सेसिबल है तो इसमें हम असेसमेंट करने का भी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करना नहीं शुरू कर पाए हैं। बट एक जो हमारी आशा है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही होना चाहिए, थोड़ा कम भी हो सकता है, वो तो एक्चुअल असेसमेंट के बाद पता चलेगा क्योंकि अभी तो हम बहुत सारे एरिया एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं तो इसके हिसाब से। बट हमें एक्सपेक्टेशन है, जो आशा है 5,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है डैमेज हुआ होगा। इसके अलावा जब और असेसमेंट होगा तो पता चलेगा, लेकिन चूँकि हम बाकी जगह नहीं असेसमेंट कर पा रहे हैं प्रिलिमिनरी भी, क्योंकि हमारा फोकस अभी तक था कि कैसे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। आज की डेट में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन 2 डिस्ट्रिक्ट में जारी है, गोमती डिस्ट्रिक्ट में जिसमें खासकर अमरपुर और कारबुक एरिया में, और साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में अभी भी जारी हैं। हमारे पास 6 एनडीआरएफ की टीम्स और 6 टीम जो है एसडीआरएफ की अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं और रिलीफ काम कर रही हैं। ताबुक साग जराती 5,000 कोटी टाका रां sebagai bagai Menteri Bokrok Narendra Modi rohorka abnotinya tabuk kebangma jago rang sebagai tongo Tripura hawo je tuyok kelugi tong nerok ni bagai especially 1,28,000 borokno tamsu joti health camp relief camp to wiman mani kogno saitnaka Brijesh Pande je borok revenue department ni secretary
yang South District jeto red zone khlaijagui tongo abogini aini halokno kya sanamo sungo je tabuk turuk tui kesa khayangobo feni tima muhuri tima laugang timani tui tormani turuk kisa kesebi phaika tai sabrum amchaini DM SDM Shivjyoti Dotto Bosaka tini sabrumo je relief camp tongmani arni kebang kungno borokno kifili thangka Santri Bazar bokhakseni dengko SDM Obidanando Boyo Bosaka Santri Bazar bokhakse amtaini tong halokbo abahanyo tabuk turuk tui kesebi borok baksano thangmakya Jolaibari blog ni Srikanto Bare edisi village ni Kayarampara Birmohon Tripura mungi khoroksa thanai 20 tarik Agosto kemajak ni je nukhongni bokti sarangmani haipano lama kholobjak tongmani bagai hapangni bokakri tabuk party thayo sogi manya kohni bosai khanarka engkai engko amchaini Deilomani no ceri nya thangai khana joto department ni officer ro tei nangmani engko kok japna bagi nya ringkha Santri Bazar ni SDM engkai bilunia bakhakste ni Deilomani no halok tabuk bahanyo kuro tei kesebia khu bilunia wo Bharat Chandranagor blog ni video Kaveri Nath Shaka Mia Uttor Bharat Chandranagor ni tui samawo hakwa gine piali deborma mui 8 বছর ni cherai belai khairbo sijaga thika o 8 বছর ni cherai thimani bai total tripura borok thui jongkha 24 jona engkai belai khe sakdo humanjak bomano bahani tabuk saknai jagi tongo engkai South Bharat Chandranagor ni je TSR Jawan Ashish Bose bahani Mia tuyok keloi mane ha bai sijarjagi thimani koktoma belai khe khariyaw ma singsa koktoma nobar tibani bokhakti ni saklai jakka boskan ni tai 3 din bahani wati kebang makha wanani kok tongo abno rugino jeti khe gumoti amcherogo jongjal phayati khlaini bagini nangmani tiar umung naharja khai lam tini gumoti ni DM conference hologo press meet khainai okok saka DM Rabal Hemendra Kumar Bosaka district TSR tai 3টা টিম 96 জন NDRF noti 5টা টিম 135 জন tai Assam Rifle 3টা টিম 75 জন post karijaka bono kari bahanyo alaida civil defense bahanyo karijaka apada mitra tai biporjoi mukabela hani je self ko sakati jangnai abahi bornobo sebugor mane samungo thepajaka district tabos joti 82000 borok Deilomani engko nok ni tubi phaijaka tai tiyo kelekha tiyo mane nobar hakwakha korbuk mohkumao singno khorok ni thika tai arni bisingo khoroksa chalatai khoroksa borei district jotai mane joto jagona 144 tamo total 144 টা relief camp khaijaka aro 1,05,614 জন tong phaika engkai abno karibo hanyo ar bisingo borei 19,616 jon Udaipuro 90 jon Omorpuro 35 jon amaikai kebangma 1983 ni wo je engko Deilomani aboni slaibo taibo kotorkhe torkha nei koktoma Pergi kamu tadi buksong omah hitong halogo Tripura hastiwa samung nungmung thok rok rangbari tongmani no pun dino bari regular সরকার abono sakatini মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী nini petrol ni chamani thok ni alu ni pias ni mairu ni dam bari gla ini no tongnai ke batawana baji ni sakramani khrani baji jodi ke dam ke falke 100,000 no report hodi সরকার no থেকে আমি নমস্কার জানাচ্ছি স্বাগতম জানাচ্ছি আমার সঙ্গে রয়েছেন ডাইরেক্টর ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাইজ নির্মল অধিকারী মহোদয় এবং যে বিষয়ে আজকের এই সাংবাদিক বৈঠক আপনারা জানেন বা প্রত্যক্ষ করেছেন সাংবাদিক বন্ধুরা যে বিগত কয়েকদিন ধরে একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দুর্যোগের মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্য সেখানে অতিবাহিত হচ্ছে প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে এবং সাধারণ জনগণের তরফ থেকে কিভাবে এই দুর্যোগকে মোকাবিলা করে সাধারণ পরিস্থিতি আবার কায়েম করানো যায় সে বিষয়ে সমস্ত ধরনের কাজ সমস্ত ধরনের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে
আজ এই সাংবাদিক বৈঠক। আমাদের আহ্বান থাকবে যাতে কোথাও জনগণের মধ্যে, মানুষের মধ্যে পিডিএস সাপ্লাই নিয়ে বা খাদ্যদ্রব্য নিয়ে কোথাও কোনো ধরনের যেন উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা তৈরি না হয়। এই সাংবাদিক বৈঠকের আগে আমরা জাস্ট ডাইরেক্টরকে নিয়ে আগরতলা শহরের যারা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তাদের সঙ্গে একটা বৈঠক করেছি এবং তাদেরকে কড়া ভাষায় বলা হয়েছে, আহ্বান রাখা হয়েছে যে বাজারে যেন কোনোভাবেই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের জিনিস বৃদ্ধি না পায়। কারণ একদিকে ফ্ল্যাট, যদিও সরকারের তরফ থেকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু প্রদান করা হচ্ছে, পুরো প্রশাসন ময়দানে রয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ময়দানে রয়েছে, মন্ত্রীরা, বিধায়করা যার যার বিধানসভায় ময়দানে রয়েছেন জনগণের পাশে। কিন্তু তারপরেও কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা রয়েছেন যারা বরাবর সেখানে চেষ্টায় থাকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য। সেইবার এই দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির জন্য এবার না ঘটে, তার জন্য আমাদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বা তাদের যে নেতৃত্বরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আজকে মিটিং সংগঠিত হয়েছে। এবং আমরা ধন্যবাদ জানাই ব্যবসায়ী বন্ধু যারা রয়েছেন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন নেতৃত্ব সংগঠনের, যে তারাও পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরে যাতে কোথাও কোনো ধরনের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না ঘটে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে তারা অক্লান্ত প্রয়াস, আন্তরিক প্রয়াস তারা চালিয়ে যাবে। যেহেতু ফ্লাড, আমরা আশা করব যে আগামী 2 দিনের মধ্যে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে। তারপরেও জনগণের মধ্যে যাতে কোথাও কোনো উৎকণ্ঠা তৈরি না হয় তার জন্য দপ্তরের তরফ থেকে আমরা জনগণকে জানান দিতে চাই, রাজ্যবাসীকে, যে রেশনের মাধ্যমে কোনো ধরনের জিনিসের কোনো ঘাটতি নেই। ডাইরেক্টরকে বলা হয়েছে সারা রাজ্যে প্রতিটি মহকুমাতে যে বাজারগুলো রয়েছে সকাল এবং বিকাল দুবার করে সেই বাজারগুলোতে যেন মাইকিং এর ব্যবস্থা করা হয় ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে, যাতে কোনো ধরনের দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি তারা না ঘটায়। আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিস, কৃত্রিম যে ক্রাইসিস, সেটা যেন না থাকে। আমি স্টকগুলো আপনাদেরকে বললাম, ওপেন মার্কেটে যথেষ্ট স্টক রয়েছে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী, এবং আমাদের পিডিএস রেশন শপে চাল বলুন, ডাল বলুন, লবণ বলুন, আমাদের আটা বলুন, প্রতিটা জিনিসে সাফিসিয়েন্ট স্টক রয়েছে। সুতরাং কারোর মধ্যে যেন এমন কোনো উৎকণ্ঠা তৈরি না হয়। তার বাইরে সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনাদের অবগতির জন্য, আপনারা জানেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খাদ্য দপ্তরকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন যাতে সারা রাজ্যে বিভিন্ন যে বন্যা কবলিত এলাকাগুলো তার মধ্যে যেন প্যাকেটজাত খাবার হেলিকপ্টার থেকে ফেলা হয়, হেলিকপ্টার দিয়ে প্রদান করা হয়। এখন পর্যন্ত প্যাকেটজাত খাবার ড্রপ করা হয়েছে প্রায় 3140 প্যাকেট, 3140 প্যাকেট। আমাদের 8000 প্যাকেট রেডি রয়েছে দপ্তরের মধ্যে, কারণ একবার একটা মানে হেলিকপ্টারে 500 প্যাকেটের বেশি সেখানে ক্যারি করা যায় না। তাই কেনর খনাবাই খেলা খাবার তাতে বুকুকসং যে তাবুক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী কেবনো ওয়ানে তংনানি বাগি শাখা তাই নাংমানি থক
ओंखाय आलु पियाज माइरं बेबोनो दङ हास्तेव ओंखाय जे ताबुक ताइ जे सेरबारा तंमानि तामसाराय बर जवानाय तंमानि बा दामुङानो आकन होनाय दामुङानो कुनवान नाकरै थक बाहायनो जथेस्ट मजुद दङ ओंखाय आबनो कातिरेन बागै सरकार चेष्टा खायदों होनाय सावि खानाखा ताबुक खानाबाय तिनि 23 तारिख आगस्ट 2024 साल मारि तिनि बाय 41 বছর सिगां 1984 बिसिआव त्रिपुरा हासनि त्रिपुरासा रगनो मोथांनारना बागै बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य देबबर्मानि हा आरि खावै कालांजाक आबनो TDAA दिसि नै आरि खाबै त्रिपुरासा लुकरंनि तंथाय नि स्नाम कालांजाक माने अ सालनो माने तिनि तंथगलायजाक त्रिपुरा हासतेव स्पेशली TDAA दिसि आमसायो तिनि गोरों गोरों जागाव पालायजाखा अब TDAA दिसिनि हेडक्वार्टार खुमलुं आरो तिनि हिमबतक खायै नायथक नुथक सिनि रि बरक कान बरक चुम बरक चुमलायै कक बरक रसाबलायै ताइ हुकुमु मुकुमुनि तांमुं तुइमुं माने तिलै हिमबतक खायै नय हलनग जरा हिमलायनाय हिमबतक संचालायखा TDAA दिसि हापांनि ओंगैनाय तिनि हिमबतक मानजाखा EM कमल कलय मानजाखा MDC गणेश देबबर्मा ताइ हलनि प्रग्राम मानजाखा TDAA दिसिनि चेयारमेन जगदीश देबबर्मा न खबै जुदा जुदा आदंरक फारके जरानकक पान्डव नायनि अ मांख्रि फिल ब्रैसिसा TDAA दिसि मानमा साल 6 शिड्यूल रायजातै अ सालनो नांमासक बरमनि बिसिंतै पालायखा TDAA दिसि हापां TDAA दिसिनि हेडक्वार्टार खुमलुंगो हिमबतक खायै तिप्रारि बरक कानमुं चुमुं चुमलायै कक बरक रसामुं हुकुमु रसामुं रसाबलायै तिनिनि हिमबतक मानजाखा EM कमल कलय MDC गणेश देबबर्मा ताइ तिप्रा मथनि जुदा जुदा नेता रमणि देबबर्मा ताइ जुदा जुदा आदं ताइ आदंजु संरक अ सालाव हिमबतक खायमानि बिसिंतै नय हलनग हिमबतक खायै दल दल थांलायखा ताइ आरो आजगै कगलाम पादाबो उंलायखा ताइ 6 शिड्यूल मानमानि कगनो चेलाय माबै बाक्सनो बसकांनि सालो TDAA दिसिनो तेबो फानकरा खायनाय तिप्रासा लुकरंनि मानथाय तबुनान बागै तिनिति सालोनो वान सकथाय चबा खलायथाय ताइ सायमान लायथाय नै सावि खनारखा हिमबतक TDAA दिसिनि सागुक बेगनि सामुचारि फां आदं कमल कलय ini 23 August 2024 41 বছর सिगां तिनिति दिनेनो तिनिति हाय सालनो भारतनि पार्लामेन्ट एडिशनो बाहायनो आसाम हास्ते मेघालय हास्ते रगनि हाय ए चिनि महाराजा बीर बिक्रम जे एरिया रिजर्व हायकालां थांमानि 7000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर नो 6 शिड्यूल नि बिसिङाव खबै अ हानि बसारगनो हा कामाया नातै बरनि हुकुमु मुकुमु बरनि तांबिति बरनि कन्स्टिट्यूशनल राइट कामाया नातै हनै खाय रजाकमानि आ सालनो जों बिसि ब्रुम ब्रुम नो ADC फाउन्डेशन दे 6 शिड्यूल मानमानि सालनै जों पालाय दङ दिनै खातुं खादा खायै जों जतनो हास्ते गोनाङै पालाय दङ फियाबा वाति फाइमानि दैलमानि नक वाकमानि लामा बायमानि कारणे चिनि गोबां मा आमथाय पालाय मालाया हायपानो ADC नि हेडक्वार्टार जोंहर जतनो चिनि त्रिपुरासारो चिनि ADC एडमिनिस्ट्रेशन नि फासिंतै ओ मानमानि सालनो जों बगैमाया ओ मानमानि सालनो जों तेबो चिनि एडिशन फानकरा ग्रिनानि त्रिपुरासारनो तेबो फियकना बागै तेबो मान थाइमान बागै चिनि सानमुंबाय ओ 6 शिड्यूलनो एमेन्डमेन्ट खायतेबो आपग्रेड खायनि सानै जों तिन ओरे लिखा लेखा जतनो हामबाय जतनो खाका हाम चिबाय ते खलमुंया फारो चिनि फाउन्डेशन नि तेन सालो Engkau kalau dah buksong di kok berbaik kok arti kau salahnya kering edisi ni sal malam mana tu ini kini kering jaga orang kaya jaga ini santri bazar di yang je mongja kami di cikun sab kan kek dari mana bising tu kek bereli kaya kek kok lam di bising tu oh salo pala jaga. Aw North East ni Frontier Railway rogi bagi bahnya je rail borocol ya abo kisah ano bui bosun hobai kya आबन बागै सागनाय जे हाक वागमानि बागैनाय सान्तिर बाजारनि सिमी बिलुनिया ताइ आमनो कारि बाहायनो आगरतलानि सिमी उदयपुर जे थांमानो ट्रेन बेगनो मथाकजाखा खोना टेस्टारनि बागै इंगाय ताइ कैसा अर साजाक्का ट्रेन नाम्बार सिलचरनि सिमी भैरबी पेसेन्जार अब इंगो जामिरा इंगिनाय जामिरा बारबी थांनाय रक अबर बन्द ओंखाय भैरबी निसिमी सिलचर पेसेन्जार
ओमफ्राय 24 तारिखआव थांनाय दंमोननि ओमफ्राय सियालदा निसिबि साब्रुम कान्चनजंगा एक्सप्रेस थाना दंमोननि आबो आगरतला ओंगे आबर बेवनो मोथांजा बायखा माने कैंसल बो खाइजे काते बो सराय का सावनो 23 तारिखआव थाना दंमोननि आगरतला निसिबि साब्रुम आबो साब्रुम निसिबि आगरतला गाय आगरतला निसिबि साब्रुम निसिबि आगरतला जे लाइसुनाय आबरो 23 तारिखआव दंबाय मानि और बेमन कैंसल खाइजाखा आगरतला निसिबि साब्रुम निसिबि आगरतला आबो बेबनो कैंसल खाइजाखा 24 तारिख नि बहायनो परिkai tabuk TTAADC man mani to kereng jagani jeng mangli nok laika engkai tabuk lama hamya englai tongkho jengjal katiyakho abhairokbo chinaro tongkho phiaba jotni chai dukho nangmani kongkha je chorilam constituency wo je charai thimani ritik deborma थैजाकनि नखुङाव खाखामानि जानकदै थांखाथिनि MLA सुबोध देबबर्मा MLA सुबोध देबबर्मा तुय कलगै थैनाय रितिक देबबर्मा नखुङाव थांमानि नायनि किसा मांगलि बिश्रामगंज कराइमुरा 5 नं वार्डनि लाइथांनाय 21 तारिख अगास्ट सालमारिव वाते गोबांखे मारमार वावुइ तैलो मैथांबायमानि गोबांमा थाइरगनो आबहायकनो आ थाय बहायनो कराइमुरा 5 नं वार्ड बहायनो 4 बसरनि चेराय ऋतिक देबबर्मा सञ्जय देबबर्मानि बसाजला तैयो कलगै लांमा समानि ओ खायरगमा सिंसा नुखुंगो थांगै सगैखा पास फासालो MLA सुबोध देबबर्मा तै टंखा कराइमुरानि चेयरमैन बिमल देबबर्मा बहायनो खा खामलायजाक बुसाकमा जागै बुमा बुफा संबाय थांगै मालके MLA सुबोध देबबर्मा तै खा खामा याखारै खबो आबै बाक्सानो तगरिउइ काबुका हापांनि फासिंतै ऋतिक देबबर्मानि नुखुंगो हापांनि फासिंतै जुबा जरे जांनायखिनि माने बेलाय हामबाय मिडिया टाकनो दिनै 23 तारिख अगस्त 2024 अनि साला कराइमुरा आमतुलि बिसनि वार्ड नम्बर 5 अजागाव आं अरनि एलाकानि बिधायक हिसाबै आं दिनै अराव बिजित खायमा फायगा आदिनो खायमाखौ वाटै बेलाय दैबामा बाय कुटुलि मायांगै खायमालिया सोरबा समाना नांगौ अमनांगौ जों जथेस्थ गावनि बागै गावनि उखुलखौ दङ गावनि समानानि बागै जों रेडि दङ गावनि बागै बावनो आं खामानि दानाव फायखा दायो बावनो कोनोबा नाकरे जे मानथाय माने थिनि बार थैसां गाबो तै फेराव फायलिया जे गोथां दंनाय खन्थाव गाहामखौ दंनायाखौ जों गावनि थांमारनि बागै आंनि बागै बुंनो खालु गोसोमनानि बागै आं दिनै फायजा खाख्लायाव बरफ बुझुआनो दायो जे जत सरकारि बागै जे माना दंमानि आर्थिक अनागाम माना दंमानि आंना बर' बाहाय मानि आं बेबस्था खालामनाय एसे एलाकानि बिदाय हामबाय बोसोर उमराव ना 2 बोसोर सारा 4 बोसोर बिदि दङ बे फानमुखौ सननाय जाबाय मा बे सारा 4 बोसोर नों आनोइको बोसा करसा बर' ताकु हापांनो चुबा चोरना हिनि साका MLA सुबोध देबबर्मा हाबानि बखते रितिक देबबर्मानि नखुङाव थैनाय तो केपिटु माया फियाबा बिनि जे तेरा मानि रखनो बाइके किफिलि कथार समो तांमन आबल चुवाचो TTAADC CM Purnachandra Jamatia Brigit Kraika Teo Derazak Tilomai Derazak Abhainu Kurok by Logio Tijak video Jompujolani video Tai Kilani video no tinai Ti Pramothani YTF TWF Joto Adam Rock not Hobino Botini Malaika Telakung आमचायो आरो नक बायजागै जे टंनि जे बरक बाय बाहि मालाइखा के TTAADC बरनो ब्रगनि जे मानसाक चुबानानि कक बाहियो सयखनाका फरके नायने बेदि इंगाय TTAADC नि बखाखै बरनि चुबासरि मानि मांफ्लि हास्तेवो सालब्रिरमै थाकप्लाया कारै वाते वामने बाय गोबां लुकरगनिनो देरामुं अंबायखा आरो ने बिसिङनो किल्ला नि लुकरगनि बहानो कतर देरामुं अंबायखा बाक्सा थायो फासलो तै केचेबै थांबायका फियाबा किल्ला आमचे किसासे थाइरगो ताबुकबो तै लमजागनो दंखौ तै केचे बायाखौ आबननो तिनि थांगै नायखा TTAADC नि CM Purnachandra Jamatia logiwo जम्पुजलानि भिडियो बाय किल्लानि भिडियो रगनो लोगियो तै बोतंग खलगियो बिनि लोगि टिप्रा मथानि YTF TWF नि वारियर शक बहायनो ओ किल्ला कामिनि लुकुरक बाक्सा न खुक देरा जागबायि ताबुक किल्लानि थेलाकुं
makeshift camp thangai ma tongai baikha lukurok jingdal dorawo CM Purnachandra Jamatiano nugui malayai borokni jingdalni kogrokno sai khnarika baksa baksa thayo killani bisingono khobjak amchairogo harwak rok kage Singlung tei torbang elakao flood affected family rok bai malainani bagai family ni rok uklogo nogoi tongo जों torbang गामिनि गोबां मतै लंजाक रग जों थाङै सिमालिया सिंलुं रग जों नायलायखा नक बाय माने तैबो वारुं गामि कि लामसाइनि गोबां मा जागाव गुरि नायलायखा बेलेखे बरनि जरा हाया जराव जों चिनि तिप्रा मथानि ngoi tei chini edisini ngoi जों जे मानसा बरनो सुबानानि बागै फाइ नायनानि बागै फाइ दंमोनि फेबा गोबां मा आमसायो जों थाङै मालिया जे जागा दैलंजा आ जागा हंके जों थाङै सिमालिया गाना गेनिखौ जों थांलायखा जों बरनि फेमिलि रक बाय मालायनाय बरनि फेमिलि फाइ दङ कयेकजन बरक बाय मालायखा अर लामाराव नो मालाय मा पाइलायले हा तानिखे जोंबो बरनि जागा थांमाया बरबो चिनि जागा फाइमाया माहाय सिचुएसन ngoi थांखा हंके जों नायलायनाय तै सालनै सालथाम बिसिङो बोसोर तै रक राङै थां बनि परे चिनि एडिसि एडमिनिस्ट्रेसन ने होइते जों बोसोर चबामा जों नायलायनाय तैबो SDRF NDRF रकनि थानिबो जों कक सालायनाय बरनि फेमिलिनि जत डकुमेन्ट रक नावै फटो भिडियोस रक नावै जों DM नि थानि SDRF नि फान बाय जाते बरनि डिजास्टार नि अमहायबो फेसिलिटी मावनि तंमानि फुलि जों बरनो रनानि बागै जों साखथानाय जिनि वार्कार रक जतनो साखथानाय साखथालायनि नांनाय तानि हंके अमहाय जरा हाया जराव जों बरनि नखुंबाय जों बासालायनानि बागै जत रेडि इंलायजाक रेडि तङो तै रेडि तंनायनि नांनाय तै फाइनाय सालावबो जुदि अमहाय सिचुएसन खा हंके जों जत खा बाक्सा खलायै बिसकाङो जों बासालायनाय TDSनि CM बाहायनो आमसाइनि बेलायखे खायरक सुसु आबाहाय आमसाइरग थाङि नायखा तै TDSनि बखति जे मानसा सुबा सुख्लायनि कक साका हरिके ताबो फुंगाय आनिया फावो जे कक तमा तंमानि गांकाय जे लामा तैतरमानि उलावो तै काहाम न मान्या तैनो तरो अथस तै काहाम न मान्या नै लामा कासलायखा जों फेरं बाहाय फायानि लामा कासलायखा खुवायो बेलायखे खादुदा ग्रुपरो खनाय बायदि बरनि खरां खुवायनि खरां আমরা খুব কষ্ট হইতাছে বলেন কারেন্ট দিলে তো বলাই আর একটু বৃষ্টি হলে কারেন্ট থাকে না জল টল সমস্যা সব সময় এখন না আজকে না একটু বৃষ্টি দিলে এখন আর একটু বৃষ্টি দিলে সামান্য একটু বৃষ্টি দিলে কারেন্ট থাকে না তার লগে লগে কারেন্ট থাকে না সব সময় আমরা বিল দিতাম কেন আমরা তো বিল দিতাম না কারেন্ট বৃষ্টি থাকেও না থাকেও না বৃষ্টি না দিলেও থাকে না কারেন্ট তার একটা স্লোগান দিতে বই স্লোগান দিতে কারেন্ট চাই খাবার তাতে বুকুকসং অবনি ইয়াগলব হায় 47 মাইল আমচাইयो लाहार कतर जेतिखे फातिका आबो ताबुक लाइनानि गारि कतर लाइना राजागलिया मालकुचिन लाइमालिया अबाखे फातिका जरावो दालाइखे जोंगाला खालायजा गारि कतर बाथमा ताबैखा बलंगो 47 माइल कखमा खानाय दि हालकटामो दिक्कत ये कहाँ है हम लोग का मालूम नहीं हम लोग जा रहे हैं अगरतला भाई কোন জায়গা থেকে আইছেন हैं हम लोग पुणे से आ रहे हैं কি আনছেন ये घर का सामान है बिल्डिंग लाइन का আচ্ছা हाँ कब से खड़े हैं ये कल से खड़ा है क्या हुआ है इधर ये तो रोड बैठ गया इधर रोड गिर गया ये गिर गया है हाँ हाँ এ নিয়ে কোনো কিছু আছে আপনাদের রাস্তার বিষয় নিয়ে কোনো কিছু কোন रास्ता विषय मालूम नहीं हम लोग का किधर से और रास्ता है नहीं है हाँ यही है আপনারা খাওয়া দাওয়া खावा दावा इधर तो ऑनलाइन मिलता नहीं जो है लेके आए उधर से वही खा रहे हैं तो कब तक खुलेगा को कुछ बताया बोल देखो कब तक खुलेगा तो मालूम नहीं है कुछ बताया नहीं अभी तक बोलता है उधर से कहीं रास्ता है कहीं बता रहे हैं उधर 200 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा बहुत दिक्कत होती है उधर में जान हम क्या है वो तो हम लोग का मालूम नहीं अब कहाँ से आए हो हम लोग पुणे से आ रहे हैं पुणे से हाँ ठीक बॉम्बे महाराष्ट्र जो उधर से
ঠিক থ্যাংক Derazak lukurokni thakmung kri kok silchamung tayo jengjala hamrani tang damano hapangba o samung abono tabuk lukurokni nasimung piaba hastewa chung pherang kri এমনকি চিনি কক ত্রিপুরা শুধু না মিয়া সালসা সাপং তিনি সালসা দীপসা পুরা কারেন্ট অফিস করে আগরতলা হাই জাগানো কারেন্ট করে হিংকে কামিনি হারকনি কৌনো তামো সাসিনাই गोबां मा बरक मबाइल अफ उनजाक बं कमप्लेन रिमेया बरक थै तंफानो साहर मानलिया आबहार कौमा जोंजाल तंगो हास्तेव जों फेरां डिपार्टमेंट दुमर हाइड्रो प्रोजेक्ट को कारेन्ट को टीएनजीसीएल को कारेन्ट को किंतु অবশ্যই কগই তমনি বাংলাদেশও লাগা ফালি তমফলা ত্রিপুরানো কারেন্ট করি আবহে হালো ওয়াতি জরও দাতি রিংহাঙ্কা ফাইয়া স্টাফ কলো গিয়া আবরো কারেন্ট অফিসনি তংমু আবরো বনি সামু আরনি বিসিংও এক্সট্রা বর্ণ রাংরুই ক্লাং খাঙ্কে বাক্সা দাতি দাতি হামাই থামন নগো বাংক্লি কাছে ফাই দংখা আ জাগাও মন্দির তলানাত বসুক সামি সাই দংখা নাই নেগ্রাদি বিয়াঙ্গ দেরাখা বসুক দেরাখা সামনা হামরি মানি দং গত কিছুদিনের বন্যায় রাজ্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, প্রাণ তো গিয়েছে এবং বিভিন্ন সম্পদেরও বিরাট ক্ষতি হয়েছে, এটা আপনারা অবগত আছেন। এবং আপনারা জানেন, আমার জানা মতে 1952 সালে আগরতলা শহরে তারিখ আমার মনে নেই, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল 1952। এরপরে 1983 সালে আরেকবার হয়েছে এবং 1993 সালে, তখন মাত্র আমি নতুন এমএলএ হয়েছি, 22 জুলাই আগরতলাতে 24 ঘন্টা বৃষ্টি হয়। আমি আগরতলার কথা শুধু বলছি, 297 মিলিমিটার 24 ঘন্টা বৃষ্টি হয়েছে। এবং 1993 সালে আবার পরের মাসে 21 অগাস্ট সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয় সাবরুমে 247 মিলিমিটার। আর 2024 শুধু 20-21 তারিখ, 20 এবং 21 তারিখ আগস্ট মাসের 158, 175, 333 মিলিমিটার আগরতলা শহরে বৃষ্টি হয়েছে 2 দিনে। এবং 93 থেকেও ভয়ানক, 83 থেকেও ভয়ানক। 1952টা যারা অতি পুরনো মানুষ, তারা যদি কিছু মানুষ বেঁচে থাকে তারা বলতে পারবে। এবং আমরা যদি দেখি 21 তারিখ পর্যন্ত, অগাস্ট মাসের 21 তারিখ পর্যন্ত নর্মাল বৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল। নর্মাল যদি বৃষ্টি হয়, সারা রাজ্যে বৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল 214 মিলিমিটার নর্মাল বৃষ্টি, নর্মাল রেইনফল আপ টু 21/8/2024। হয়েছে কত? 538.7 mm, মানে 151% বেশি। এবং সাউথ ত্রিপুরায় নর্মাল বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল, হওয়া উচিত ছিল 252.8 মিলিমিটার, বৃষ্টি হয়েছে 981.1 মিলিমিটার, 288% বৃষ্টি বেশি। গোমতী হওয়া উচিত ছিল, নর্মাল বৃষ্টি যদি হতো 196.6, হয়েছে 656.6, 234% বেশি। 196.5 হয়েছে 656.6 mm,
234% বেশি। সেরকম ওয়েস্টে 137% বেশি বৃষ্টি হয়েছে। সিপাহীজলাতে 92% বেশি বৃষ্টি হয়েছে। খোয়াইতে 150% বৃষ্টি বেশি হয়েছে। ধলাইতে 163% বেশি বৃষ্টি হয়েছে। নর্থে 58% বৃষ্টি বেশি হয়েছে। ঊনকোটিতে 89% বৃষ্টি বেশি হয়েছে। মানে অস্বাভাবিক, যেটা কেউ কল্পনাও করতে পারে। এবং আমাদের কৃষি দপ্তর এবং অন্নদাতা যারা রাজ্যের কৃষকরা, এবার আমরা তিনি খাওয়ালদাতে বকচং biang biang wati waka abni riburuka মন্ত্রী রতনলাল নাথ তেও কলমা কক কংমা চুবা জাকি তমনি কব ছয় খানারকা তিনি টেস্ট 23 আগস্ট তাকলাই বাই বিসিক বা বিসিক ব্रै সঙ্গাना পালাইমানি আইপিএফ তিনিबो खाख्रि स्टेटहुड डिमान्ड दे पालाइमानि देदिसि मानमानि सालानो स्टेटहुड डिमान्ड दे पालायो ताई जन्तर मन्त्र थाङो बर जन्तर मन्त्र ताकलाइ बे वाइबां खाना जन्तर मन्त्र थाङिनै टिप्रालेन सानमानि ताई मेमोरेन्डम नमानि तिनि बा माहिकेनर लाइखा प्रेसिडेन्ट प्रेम कुमार रियां जिया सपन देवर्मा सनि मानजा बुंबाय हरै नायजानि सिंयागो सफायजाक आइपिएफ तिनि दिल्लीनि जन्तर मन्त्र सालाइमानि क 23 আগস্ট টিটিএ ডিসি মানমানি সালনো রকসাওই টিপ্রালেন স্টেটহুড ডিমান্ড দে সানলাই আইপিএফ টি দিল্লিনি যন্ত্র মন্ত্র খরাংটি সাকা নো টিপ্রালেন্ট নো রেস দিল্লিনি যন্ত্র মন্ত্র তংতৈ খরাংটি সাতিনি টংখা আইপিএফ টি সেন্ট্রাল কমিটিনি প্রেসিডেন্ট প্রেম কুমার রিয়াং তাই জিএস স্বপন দেববর্মানো খবৈ মন্ত্রী শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া তাই জুদা জুদা আদং রক অ সাল তাকলাইবাই যন্ত্র মন্ত্র ওয়াই সিবা জুদা খ্লাইদে স্টেটহুড সানমানি তাই খাদুমুং পান্ডা সংসাखा आईपीएफ टी दिल्लीनि जन्तर मंतर आईपीएफ टी ओ सामुंबतांनो कितिङै मानजागनाय रक जतनो तिप्रासारनो फियगना बागै स्टेटहुड एबा हास्ते सानमुं आबनो जतनि साइ दरकुक नांमानि हनै कक सालायखा कगनारथिनि ताय कक्टमो थनरनि बसकाङो आब्रो कारिबो यां तिप्रासारनो मथांनानि बागैनाय तिप्रालेन नि सानमुंनो जासारनानि कबं मुंतैनाय मेमोरेन्डम माहिनो रजाखा अफिस सेक्रेटारिनि थानिव होम मिनिस्टारनि अफिस सेक्रेटारिनि थानिव आईपीएफ टी बदलनि बखाक्तै तिनि जे तिप्रालेन संबताङो कितिङै खातंजाक लुक्रकनि बिसिङो बेलायखेनो चबानि खरां कतरखे नुकजाखा कक त्रिपुरानि कक्टमा थुमनाय दिल्लीव तङै বিক্রম দেবনাথ রিপোর্ট কক ত্রিপুরা যারা প্রায় সকল মাইয়া যারা আমাদের এই প্রোগ্রামে আসতে পারেন নাই তাদেরকে আমরা বলবো অন্তত তাদের সমর্থন বিনম্র সমর্থন আপনারা আমাদেরকে জানান কারণ যে মুভমেন্ট খাইতङ अब पिसफुल डेमोक्रेटिक शान्तिपूर्णभावे जों दिनै गणाबस्थान सिटिं डेमनस्ट्रेसन बिथिंखौ जों दिनै 15तम टिप्रालेन स्टेटहुड डिमान्ड डे पालन खालामना थाङि दङ बेखौ अरो किसा आं साननानै मोजां जों तांनि साननानै नांखा जों जतन साइमानो पयला जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालायखा टिप्रालेन स्टेट एडिसि एलाकानो तुयै भारतनि संविधाननि भारतेर संविधानेर आर्टिकल 2 এবং 3 ধারা মোতাবেক এডিসি এলাকা তফসিলি যে এলাকা এডিসি এলাকাকে নিয়ে পৃথক পূর্ণ রাজ্য ত্রিপুরালেন রাজ্য গঠনের জন্য আমরা 2009 এর 29 তারিখ নভেম্বরে প্রথম আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন যে প্রধানমন্ত্রীর নিকট আমরা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছিলাম তখন থেকে লাগাতার প্রত্যেক বছর আমরা 23 আগস্ট পালনের মাধ্যমে পাশাপাশি বিভিন্ন গণঅবস্থান হাঙ্গার স্ট্রাইক অথবা ভন শান্তিপূর্ণভাবে ডেমোক্রেটিক যে আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা 2009 সাল থেকে 2024 পর্যন্ত আমরা আন্দোলন করে এসেছি আমাদের একটাই মান আমাদের একটাই উদ্দেশ্য এডিসি এলাকাকে নিয়ে ভারতের সংবিধানের 2 এবং 3 ধারা মোতাবেক ত্রিপুরালেন রাজ্য গঠনের জন্য আজকে আবারও আমরা 2009 থেকে প্রত্যেক বছর যেভাবে আমরা দিয়ে এসেছি মেমোরেন্ডাম আজকেও আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট মেমোরেন্ডাম করতে যাচ্ছি সাবমিট করতে যাচ্ছি কে খাবার দাদা বকচং আসে কক সামানি ওলনো তিন জন কক পান্ডাও তো কক তোমা পাইখা ফেবা কাইসা সাকলাই মং যে বরক নক বাইনাই চামুং মায়া ই দংখা তাই বরক তুমুনো
chubasu nangi tongkha chamungni bagui ri rokni bagui no kisa Redeem India by kok sahalai mano kok sahordi 9436 988 584 o number kok sahama bising tei tin jalan kok panda sunung situng khana taisa kubri kok to doi phayana hani kok saro jotna hambai